والصلاة والسلام على صادق المصدق وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا مشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدرا بدو أنكلي كوفي كعلى تنيني كبو الشيطان تروما. ani anga kalan damna le ni ala toy ala min ya damna ni o ala inde ba laba kishini nema chama ambo nyini ala fe akoke akakira baka no ikira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira so dunga sanumo anaka sahaba nyumo ani mo nyuma minu farala uka ni bara nyuma keli fokata se nyawilima يا ربي على كان أو يؤلا. آمين. بدو تملكوا كبوي. نعم. كأن لم يبا أن لا جبا بفوني واتي لاني الإسلامية كفولي. أني كلياني بديا كفولي ني أودي على ككشك نين أو بلجلين كا. آمين آمين. على كان هموغلا. آمين. على كان سكو داما. آمين آمين. لبعض نما بيعلى بلو على كون غيا عناوي. آمين آمين. على كانوا قرطة. آمين. يا ربي على كانوا وسا. آمين آمين. كانينا على في هيرة شاما بعالم بلو أنجا جمانا الإسلام جمانا وبلجلي يا ربي على كهيرة دوكنا آمين 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 وعلى مين يدكون ولي بغاي دكون مين بي أنجا جمانا كنا أني إسلام جمانا كنا يا ربي على كولي آمين 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 على كوكاك على يا كما آمين نيالا كلا حرمي آمين صلى محمد وعلي سليم أدرا بشوينا نشوباي سيداتلا الله يمين دو أنجر سكي كنا نعم كب 2020 ni ala sona le 21 troisième mois 2020 ambi au-delà kab Isra wal Mi'raj alhamdulillah wala ala ni che ala mi o irana ni o shubay o shubay en flé o de kanaka bi ani do tawta amanga sabu Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aw minnu filɛ kuma na bi anw ye kodɔn walima anw bangera kana sɔrɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a bɛ nin su ɲɛnamaya nka a b'a ɲɛnamaya cogo minnu na jamaw de cɛla mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fantan ni naani bɛɛ la ka na Isra wal Mi'raj kunbɛn n'o ye suba in ye wala ka kafo waati cogoya ma o mais an bɛ waati min na waati dɔnnen don dekun min bɛ ni a dɔnnen don jamana ɲɛmɔgɔ ye min ɲini ni dɛsɛ ma kɛ mɔgɔ bɛ kafo ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka se hakɛ dɔw ma o y'a laɲini o bɛ se ka lajɔ cogo min wala Sayyid Sharif Usman Madan Haidara bi ala kelen don ka Mali a silamɛw ka kunkanko kuma ɲɛmaaya kalifa ale la n'o ye au conseil islamique présidentya ye ani ɲɛmɔgɔya minnu b'a bolo tuguni silamɛya ɲɛmɔgɔya wɛrɛw la o ye ale bila ka kɛ ladegelikɛla ye mɔgɔw de ka ale ladege a ka kɛta la o la jama min kun kan ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogo min o bɔra a ma ka kɛ nka ka a lase don na an filɛ o kɛnɛ kan sabu su don su min man ka tɛmɛ fiyewu mɔgɔw ɲinɛ ma ten sabu an ka kiraba n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ale ye bonyako caman sɔrɔ ka bɛn ni su in ma n'o de wele ko al-Isra wal Mi'raj n'o ye kira ka sanayɛlɛ su ye o la an filɛ o de la k'a ɲini ala fɛ ala min y'a ka kira sanayɛlɛ ya Rabbi ala k'an yɛrɛ sanayɛlɛ le suba ye ala ye a ka kira bɛnɲɔgɔnya ni suba in na ka kɛ bonyako ye kuranɛ ko ten
سبحان الذي عصر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع عليم. الله أكبر. ne Qur'ana ka kuma ye ala ko te subhana allazi ko masa sanu yara masa mi asra bi abdihi nasura tamana ni aka jonge laylan yay shuwatini dola Allahu akbar shuwatini dola ko wati rabbe makala bal laylan shuwatini dola من المسجد الحرام كبو القبلة إلى مسجد الأقصى كتازل زلم نوي بيت المقدس واتي من تاما بوليونچه واتي جونددو كفوما كبوي أودو كأويرو مصرو واتي جاي ودلا على كوتي سنويا بالي سبو علي على مينا مغو جرى مينا أكاكما بك كن fayakunu na ko koma ke abike ay ya murudi ni isra'ina ni ode ka kirabo makka al-kabala katana e betul maqdis zilzala misrila kasro kale ala benyonya ni tama to dafai ni qisabna o tawla kalanye ni riwayo nga nye ayiri la dama ka foni shun shuba de do sigatala kabako ba kono ala nam ayaka kira kuma nyoya ni shu nyona ya akbar an se nam ni shuma abi an yakili jigi ka amiri nam shufanana domi muhammad al-madani nam haidara ni ale fana ye a ma kunbɛnɲɔgɔnya an bɛ a segi a ma ma don min ni o de y'a ka janaja don ye o bɛnna israel miraju dɔ de ma tiɲɛ don ni bonya ko tuma dɔ la ala bɛ a kɛrɛnkɛrɛn a ka jɔnbaw de ye i n'a fɔ an filɛ kalo min na n'o ye rajaba ye o tile 27nan su ala ye kira wele kana abara o de la an ka nin kuma ninnu sabu n'i y'a ta k'a lajɛ ala ye jumɛn ye ala bi yɔrɔ jumɛn ala ko ale de ye ala ye min bi sanfɛ a bi duguma o kɔrɔ ala bi fan bɛɛ fɛ nka a ye kanu dɔ kɛ a yɛrɛ ye ka ɲɛsin a ka kiraba ma ni o de ye fusamantiyaba ye kira yɛrɛ ni kiratɔw cɛ ala ye kira dɔw bonya n'o fɛ kuma ɲɔgɔnya ye a ye kira dɔw bonya n'o ka bonya ko ye ka kira dɔw wele k'a teriw do nka a y'a bɛɛ di kira ma ka bɛn ni suba in ma ni o de ye k'a wele k'a gɛrɛ a la ka kuma a fɛ o kɛra ka bɛn israel mi'raj a kumana minnu fɛ a kuman'u fɛ yan n'o ye dugukolo in sanfɛla ye nka a y'a kanu ka Muhammadul Mustafa ta kɛ gɛrɛɲɔgɔnya ye sangaba la ka sɔrɔ hali ala min gɛrɛɲɔgɔnya bi sɔrɔ duguma yan nka a ye kira ta kanu nin don ka na a yɛrɛ yɔrɔ n'o ye sanfɛla ye ka se ka a kuma ɲɔgɔnya bonya ko caman bɔra a la nka nin tɛmɛtɔ de kun ye ko ala sɔnna muhamadani fɛnɛ ka taa da a ka dayɔrɔ la don ɲuman na a bɛnna nin don ɲɔgɔnna ma a bɛ an miiri waati bɛɛ n'an ye nin su in sɔrɔ an bɛ miiri ani silamɛ suw la a bɛ tila ka danganiya an bolo ko cɛ dɔ kun don min ye nɔba dɔ to sabu o dɔnnen don a ye baara min kɛ a ka ɲɛnamaya waati suruma kɔnɔ a ma kɛ baara dogolen ye alhamdulillah a nana fa sɔrɔ sira min kan n'o ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale kɛra o sira bɔbaga ye ka yira anw na anw minnu y'a dɔgɔ ye an ka nɔfɛ taama ni o sira in ye o la alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ lahara dayɔrɔ yɛrɛ bi ala ka o nɔgɔya ani silamɛ su ye ala ka hinɛ k'u la ala ka yafa k'u ye ala k'o k'a ka alaya kama ka ɲini ala fɛ saya bɛ an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra nin miiri nin tasi de
mais an b'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ni kun b'a la nin don ninnu dɔw makarali don mumini ɲuman bɛ ten de siran tɛ yen hami tɛ yen jɔrɔ tɛ yen jɔn ni a ma ka kunbɛ ɲɔgɔnya na jɔn min sɔnna k'a dilan ka bila a yɛrɛ ɲɛ a dilan waati a dilan sanga o ye nin de ye waati min se bɛ hadamaden ye an y'o de fɔ hami tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bilasira de hali bi an balimakɛ dɔ bɛ bolo la an bolo yanni waatinin cɛ ka taa fɛnɛ segin a ka ala ma hali ale ma da yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ ni o ye mumin fanɛ an ka vice président filanan Côte d'Ivoire ala sɔnna ka ale lasegin a yɛrɛ yɔrɔ a ka hinɛ la an bɛɛ bɛ min jigi sabu a tɛ tiɲɛ ala yɔrɔ ne ni e de bɛ se k'a fɔ k'a yɛlɛma ala ko la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizzalamin lil abid kuma ti yɛlɛma ale ala yɔrɔ ala ye layidu min di a ka jɔnw ma mɔgɔ min ni sabatilen tora o kan kana segin a la i b'o o layidu dafa sɔrɔ mɔgɔ minnu sɔnna k'a fɔ u ma ye ala ye a bɛ layidu in min'o yɔrɔ f'i ye kuranɛ ko ten ko allazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun minnu k'u ma ye ala ye o ma dan ala ka kerebanciya daba ma summa istaqamu o sɔnna ka tilennenya ta u yɛrɛ di ala ma ka tile ka kɛ laadiri ye ko olu ka saya waati mɛlɛkɛw bɛ jigi u kan ko a kana siran a kana husni wa abshiru a y'a nisɔndiya bil janna ni aljinɛ ye allati kuntum tu'adun o min layidu kun taara aw ye kiraw fɛ ko n'a y'a kɛ k'a ɲɛ a b'a sɔrɔ wa a y'a nisɔndiya n'o aljinɛ ye a ka ɲuman kama o la an tɛ sigi a la k'a fɔ an balimakɛ ko a taara ala ka hinɛ na ni a ka layidu ninnu ye ni sabati ye o kan ni saya k'a sɔrɔ o kan fɛn ba ye dɛ jigiya ɲuman don sabu ala ko ten ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فوقع أجره على الله ko mɔgɔ min mana bɔ a ka so muhajiran ila Allah a bɔlen ka jɛ a ka so kɔ ɲɛsinfɔ foyi t'a la fo ala nɔfɛ fo ala nɔfɛ tugu fo ala ka diinɛ sira taamani summa yudrikuhul maut ko saya ka o sɔrɔ o sira in kan ala magɛn kan ala baara kan ko ka to ale ala ma ko fawaka ajruhu ala Allahi ko o tigila maa ka sara n'a ka niyɔrɔ ko o kɛra ale ala jɔyɔrɔ ye ale de bi jɔ ni o tigi ka niyɔrɔ ye o la alhamdulillah ni an ka jigiya bɛɛ ye an balimakɛ mumin fanɛ a k'a ka du bila bi saya in y'a sɔrɔ sira min kan o ma kɛ foyi la fo ala ka sira ka du to yen k'a ka denbaya to yen wulikajɔ caman joli joli Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ye o taama min kɛ maa t'a hakɛ a ye wulikajɔ min kɛ o sira kan tɔn sira kan yɛrɛdi sira kan nin layidu minnu taara an fɛ a ye waati caman k'o la ka kɔni jɔyɔrɔ in ye a ye jɔyɔrɔ wɛrɛw kɛ ni tɔn in baara a xidimali la yɛrɛdi la baara la o bɛ waati jan bɔ ale kɛn bɛ tɔn ka baarakɛla ye tari b'a faamu n'o ye mumin fanɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ ɲuman di a ma ala ka hinɛ k'a la ala ka yafa k'a ye alhamdulillah nin ye taasi ye an kelen kelen bolo k'a fɔ don dɔ la ko an bɛɛ lajɛlen ka waati bɛ se ni waati sera kuranɛ ko ten ko fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ bɔ a la o la an bɛ suba la su min n'an bɛ dugawu kɛ a ye ani silamɛ su bɛɛ ye ko ala ka hinɛ k'u la yanni an doli cɛ an ka mawudu kɔnɔ ka an bolo jan ka ala wele an ka jamana in ye
ani silamɛ jamana bɛɛ ye Allahu akbar ani silamɛw bɛɛ ye tiɲɛ u ka sigidaw la Allahu akbar dekun min ni a bɛ diɲɛ kan bi ni a dɔnnen don ni o ye dekun ye banako in ye tiɲɛ n'o ye coronavirus a ye dekun minnu kɛ dekun dogolenw tɛ ayi o la silamɛ ɲuman jigiya ye min ye o ye ala de weleli ye Allahu akbar wa ni jigida ye an ka ala wele la ko a bɛ sɔn Allahu akbar siga t'a la a bɛ sɔn dɛ tiɲɛ ni mumini ye ala wele ala bɛ sɔn siga t'a la o de la kira ko ten ko n'aw bɛ ala wele ko a ye ala wele ud'u laha wa antum muqinuna bil ijaba Allahu akbar ko an ka ala wele ka sɔrɔ an yɛrɛ danganiyalen don a kan ko ala bɛ an jaabi tiɲɛ siga kuranɛ ko ten de ud'uni astajib lakum a ye n wele muminun bɛ aw jaabi n'an ye ala wele mumini ɲuman kan ka danganiya kan ko n'a ye ala wele ko ala bɛ sɔn siga t'a la an de an ka ala wele o de la Sayid Sherif Usman Madana Haidara a ye kira ka kuma fɔ a ye n'o de ye uhudur rabaniya ko kira ye fɛn naani fɔ k'o ye ala ka layiduw ye ni an y'a min sabati a kɔfalen ala bɛ o di an ma nin b'a la ni o de ye ud'uni astajib lakum ala ko a ye n wele n b'aw jaabi muminu a ye ne ala wele ne ala b'aw jaabi o la alhamdulillah an bɛ ala wele kɛnɛ kan nin waati in na mɛ mumini ɲuman an y'o de fɔ bana a siran ye jumɛn ye ko min b'a kɔfɛ o ye saya ye nka mumini ɲuman labɛn bɛ n'o ye waati bɛɛ ne ta bɛ se kuma jumɛn mumini ɲuman bɛɛ kan ka labɛn ni o ye saya tɛ siran ye ko ye min b'a kɔfɛ de don min b'a kɔfɛ ni e y'o labɛn e man ka siran saya yɛrɛ ɲɛ bilen o de la Ali ibn Abi Talib a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko iza kana la budda min al mauti fa min al aibi an tamuta jabana a ko n'o y'a sɔrɔ saya kɛra ko bali cogo t'a la bɔda tɛ yen ka bɔ a ma a ko fa min al aibi k'a bɛ lebu ko la an tamuta jabana e ka sa i jitɔlama tiɲɛ don kuma dɔ la n'a ma dilan jɔn bolo ka ɲɛ i tɛ se ka sa fiyewu ni nimisi wasa ye i bɛ sa i sirannen sabu kɛtaw dɔn bɛ e yɛrɛ fɛ i ye min kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ ni o dɔnna e fɛ ɲuman tɛ jɔn bɛ siran saya ɲɛ sabu min b'a kɔ n'i b'o kunbɛ ɲɔgɔn ya o tɛ kɛ nɔgɔma ye alhamdulillah bi su in na suba don n y'o de f'i ye n ko kiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam n ko a ye bonya kow caman sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ ka bɛn ni suba in de ma ni o de ye ka bɔ n'a ye Makka ka taa n'a ye Israel yɔrɔ jan don ka b'o de la a selen n'o ye Beitul Maqdis ye bonya ko minnu tɛmɛna ye o ma dogo kari m'a faamu o de la surat najmi kɔnɔna la kuranɛ bɛ bonya ko dɔw tugu ɲɔgɔn na min kɛra dɔw kɛra ka bɛn nin don suba in ma n'o de ye wa najmu iza hawa ma dɔla sahibukum wa ma gawa ne kuranɛ ka kuma ye ni sabu ala bɛ fɛ ka min lakale Isra'ul Mi'raji la fɛn minnu kɛra kira ye ni kira nan'o ko fɔ sabu dabali bango don k'a fɔ nin bɛ kɛ cogo di e ka bɔ yan k'a fɔ e ka taa sanayɛlɛ na ka bɔ Makka sanayɛlɛ ka to yen fɔlɔ ka bɔ Makka jamana kan ka taa Israel waati min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔnnen don taama sira kan yɛlɛnka daba kan i bɛ hakɛ min kɛ mɛ k'a fɔ Muhamadu Mustafa ka o kɛ nin waati kɔnɔ su waatinin dɔ la sabu n y'o de fɔ kuranɛ ko leilan su waatinin dɔ la nin bɛɛ ka kɛ o waati kɔnɔ o ye kabako ye jango ka bɔ yen ka taa sanayɛlɛ kɛ nka ka kɔ sanayɛlɛ daminɛ ɲɛ a selen ni o ye Israel ye riwayaw bi asabati k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam
a selila ni nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Israël ye n'o ye Beitul Maqdis kɔnɔna ye a selila ni nabi ɲuman bɛɛ ye o la Muhamadu Mustafa ka seli ni o bɛɛ ye sabu kuma caman an bɛ jɔ nin yɔrɔ de kan seli dira silamɛw ma waati jumɛn kira yɛrɛ ma waati jumɛn n'o ye an bɛ seli min kan o kɛra nin su in de la mais riwaya b'a sabati ye ko nin don a selila ni nabi ɲumanw ye ala millati Ibrahima Ala tun ye seli min d'a ma n'o ye Ala kosuma min d'a ma ko a selila ni nabi ɲumanw ye Ibrahima ka seli cogoya la nka a su a yɛrɛ ta ɲi ni o ye an filɛ min kan ni o de nana di ka kɛ bonya ye an ye mɔgɔya ye sabu mɔgɔya b'a ka bonya sɔrɔ ni min ye o ye wale ɲumankɛ ye sabu Ala ko ten kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah waro manto aw de kala manto bela so khayra mai muna ta'amuruna bil ma'ruf aw bi ñom bla wala ñumanga de la wa tanhawna 'anil munkar abi ñom fatani kabo juguma kelima wa tu'minuna billahi abidana ya alala nunu varale ɲɔgɔn kan n'o ye ɲumankɛ ye juguma toli ala danaya o de bi jɔnw kusaya ni ɲɔgɔn ye wa ne ko ten inna akramakum indallah atqakum aw la sɔn hɛrɛ ma ne ala yɔrɔ o de ye jɔn ye jɔn min bi siran ne ala ɲɛ o kɔrɔ jɔn bi a ka bonya sɔrɔ a ka kɔrɔta sɔrɔ ni ala ɲɛ siran ye ala ɲɛ siran ye bi sigi jumɛn kan ko jogo kɛli jogo ɲuman baarali ala ye n bila min na o kɛli a ye an bali minnu na olu toli o seli a dira an ma de mun sɔn ka an dɛmɛ o baara la sabu kira ko ten innama bu'istu li utammima makarima al-akhlaq ko n'a ma ne Muhamadu ci kun dɔn ne cira kana jogobaw dafa kana mɔgɔw ka tilen u ka kɛ laadiri ye ne Muhamadu Mustafa nakun ye o de ye ni ne nana o kama fɛn min bɛ an dɛmɛ o la ala ye o de di an ma nin suba in na ni o de ye seli ye ka tila ka a di kun fɔ fi suratul ankabut ala ko kira ma wa aqimi salata inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون محمد نسل ديما سلي جو سلي بسل جو فتاني كبو ولا جو ما فمن غنيدو وبعد دبلا نو بسلي ولا ذكر الله أكبر nga ala kosuma ala toli ikono ko ode kabbo أننا كو أكبر نو دي اسمه تفضيلية أننا يا كو أكبر من ماذا أكبر من الصلاة كألا يريك كسما ألا كتو جون دسكونا كو أكبو سلمي أمبا كلاي أكبر sabu seli kun ye o de sɔrɔli ye no o ye ala kosuma ye ala ka to jɔn kɔnɔ o de la uhudu rabbaniya in na nin b'a la ko ala ko a ye n wele b'aw jaabi ko ala ko a filanan na ko wazkuruni azkurukum uzkuruni azkurukum a ye ne ala kosuma n'o kɛra n yɛrɛ bɛ aw kosuma ne ala ko ka to kɔnɔ n'o kɛra a yɛrɛ ko bɛ to ne ala kɔnɔ ne mago bɛ min na aw la ni a y'o kɛ a yɛrɛ mago bɛ min na ne ala bolo a na o sɔrɔ tari m'a faamu o de la nin su in ala ye bonya ko caman kɛ a ka Muhamadu Mustafa ye ni o de ye ala ma surunya ye sabu kuranɛ b'a f'i ye ko Muhamadu suruyana ala la fadana wa tadalla fa kana kaba kausayni aw adna ko Muhamadu Mustafa asurunyana ala la asurunyana ala la surunya yɛrɛ la ko asurunya kɛra ko asurunyana kala na tajurubi cogo min kɛ kaba kausayni aw adna ko a kɛra i b'a fɔ kala ni a tajuru
ni kala juru min bi do ala na bi samano ye ko ono kasuru cogo mi ko aw adna wal ma asru yana katme o beka o surunya da de o koro ala ni suin krengere kosbe ni kira ka bunyai mate jombe ala kira fede o la ala kote muhammad ko ni jonwi nga kuna ala bemi ka fo kuna ala ka surula ujibu da'wata da'i iza da'ani akbar ne qur'ana ka kuma de kono kone ala bemi nga ala weleje amman perawa amba kadiwa ka fu yede kone ala ka surula kojugo inna qarib ne ka suru wa mbi wele daba ka wele jabi nayin wele okoro ala ka suru bela me fokata ni nzuru ya nunu lakale okoro aye fe mi ngeni ju okunye kerengere lede min make towi Allahu akbar mai riwaya ka kuma kacha ni bebi tafo do kolla ko surunya min me ka fo kani jibrila de surunya na ka teme beka ani jibrila de kera iba fo kala na tajuru walma aye yeli minu nyereke ni ode qur'ana kote ko duskuma fili akayetala wala odela ay aya indamine no sura yere damine ni ala kalla dolola ala kalele ola ni ala sorla kana ma dola sahibukum wa ma gawa ma dola sahibukum wa ma gawa ko muhammad imma iyemi ma dola sahibukum aka chain ni oye sahibukum abi mindo ni ala yareka kumai ko ma dola sahibukum aka chema fili wa ma gawa amasra yarebla ka fo abika kuma min fo kuna kuma fute la asigimbe bolokan asigimbe fedo kan o de ni shubanye asigimbe minga sabu muna ala yere kona kaninvo sabu kadaka ni kira yere nanajo ka fo mogoye kuna bora makka su wati dola ka ta fo israel o yere dama mogo na fo a kare hakli bey wala qur'ana ya damine anye ko ma dola sahibukum aka ce ma fili ma dola sahibukum wa ma gawa aka ce ma fili amanna lo yere ana hakli bi nyove mais abika mi vo awiye o de ce kafaraka sabu kuma dola dobe a hakli ma ce ama fili yere nga ba yere ni dungofo asola ko fene boala ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha akowa ka fo amafli amannalo ko odamata de wala yantiqu anil hawa sabu dobe ale mafli amannalo me abi fevo min bi ba yere ma aba yere sakofo ko nga ati yere sakofo la aye ne ale buya min gaye ko kira bi min vo ko de ne ala bi min voye ne ala bi wahyu min dama ko kira bi o de fo ata yere sakofo o de la ala ye agla sabu kira yere kilinga na fota kuma dola yere bi hami mogo dambila sabu riwaya wala kira yere ni vo kafiru yambara labo fo ayere kadana mogodo walma minun do kuntu gumbala no duskun ka fege fa do sigara ala kira yere la o de la ala nana be wala ka fola kira te kunve kuma fola wa ati nidungo kuma fo na yaye ka minvo o bora ala yoro ngumi yoro mi ni o de bonya ko minun gera ani asunyali minun kera ala yere la ni ala kote ko summa dana fatadalla fakana kaba kausaini aw adna ni aye ni o de suru nyonye gere nyonye ko o min kera ni mufassirina do ba fo jibrila do abisaka nya beni ka famudo ya kuma dola min bi kɛnɛya anw bolo ko ala ba yɛrɛ don min y'a kanu k'a ka jɔn surunya a la ala ba yɛrɛ don tari ma faamu bɛɛ n'i ka faamu don
nga anti tawtan nangari u bolo nga ni ya da auma sabu aum bolo ala kira kabbo katama jibrila ka dani na minga bo bay o e kirawde o e kirawde o kiraw kofe minum bituku ulula ulu bi sorokana me ala e minum bunya ka dani bay o ya ka kirawi wa aka kira bela ay min bunya abay o e muhammadul mustafa Allahu akbar sosolto ola fo qur'ane kono ala ko ni aw ni kira nyongumbe ay laydu ni alama kira be ka laydu tara ala bolo ko naye muhammadu kumbe nyonya ambena tukako Allahu akbar ambena tukako sigatala o de la do dola ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako yahudi ma nasara ma ako no yasro Musa ni Isa kumbi bolola kom lam yas'ahuma illa ittiba'i ako wuli ka jo foy kunti yubulo fona karane Muhammadu no fetuwe sabu ni ala ka layduye aka kira beka ni Muhammadul Mustafa ka akofo chemindo olale de kabbo ala ka dani be fo qur'ana ka ta se ka valerdi ala kirama ni jibrila de ka suru nyogonyai ni jibrila de yeli a bene ka famudo na an wani mbolo kira kabbo jibrila yere wa jibrila yere je mbeni oye ni anfle shumi yere la no israel mi eraji ni jun yere la o sera sero dawla riwaya wi min zabati ni jibrila ko oye ne dan yoro yi Allahu akbar dan yoro yira jibrila la ni dan yoro yira jibrila la abike kaba ko chogodi ko fo alaka lakale ko ayi jibrila yere de akila ka yetu sabu ayin to la bino de lakale yi akila ka yi ko ke kaba ko ye ka fo mo de iye mi ye o yere do idusku mi janva no bekara jibrila min bina ani kira ka sahaba ubisigi ubigere nyona wa uti dauma fo ubaye nyengwe ka fo na wahyu di kira makira de nyebala tote la ubaye do bisingi jo kuye sura jumena oya sura la ngajibula kundo wa otenyi ngali yode ani jibula kundo abana aya yere ken meleke fenna fara jibula ya bunya kable abi mayala bunya mi ni oba abi meleke la mabuno na ya yere ken mai ko o bunya kere inde be jibrila bu sigatala tarima fam ayera no ya hadith jibril o ya hadith adoni umar bin mi mafle ka fo chedonnana chemmi ni aka finu jembe ayre farkolo jembe taman notiye ala ko annani sigi ala kira kirafe fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada yadayhi ala fakhzayhi ko annani ikimire flaseme ala kira kimire la ka atega flada kira se sanve ka soro ka kira nyiningalula nyiningali dama dokundu ado ne ode islam ya fonye limani ya fonye nyuma ya fonye annana kira nyiningandela me kuma mina ni kira yini mbe jabi ni jibrila tara kira yiningali ke ko chemi mbore ya sisa aya donwa ko amado ko namado ko jibriladu jibriladu annana de ka aula kala aka dinana kanan yininga nga fo awye ka aula kala min dine Allahu akbar sigatala umaru ya jibrila odo yira akmana nyana aya mangame umar min yini ni kira yere ya fwaye me kira yere ma fo ani bunya ko bay awbulo jibrila yira fe kira yemu fe o kabbo katameninga da hakbar akabwaye tarima fam o kabbo katameninga o de la beni ka famu donga an ba famu chogomi ni bunya kodo ko ala yere du
ana ka suru ɲɔgɔnya sabu ni ye aya nɔfɛ tugu ina o dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ni o de ye fa kaba kausayni aw adna ku surunyana ina fɔ kala n'a tajuru walima u surunyana ka tɛmɛ o kan mais nin bɛɛ la mufassirina dɔw bɛ yen ko jibirila don mais min bɛ tugu a la o yɔrɔ bɛɛ o b'o yɛlɛma ka bɔ jibirila la o ye aya min bɛ tugu a la ko fa awha ila abdihi ma awha aya tonofɛ aya lajɛ summa dana fatadalla fakana kaba kausayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ko aye wahayuli kɛ a ka jɔnkɛ kan a ka jɔnkɛ kan n'o y'a sɔrɔ minnu ko jibirila don ni an taara n'a ye jibrilaya sira kan o la ala tɔgɔ ma fɔ dɛ a sina ka na de fa awha ila abdihi o kɔrɔ arabukan na a n'a dɔnbaw fɛ yen ni an nana tan o kɔrɔ jibrila o min tɔgɔ bɛ ka fɔ n'a fɔra nin bɛɛ ye jibirila ye fa awha ko jibirila de ye wahayuli kɛ ila abdihi a ka jɔnkɛ kan ma awha a ka dita la a ma ɲininkali ye min ye jibirila ka jɔn ye ala kira ye wa la bɛnka bɛɛ la jibirila ka jɔn tɛ ala kira ye jɔnni ka jɔn don a surunyana min na ko ani min kɛra i b'a fɔ kala n'a tajuru o de sɔrɔla ka wahiyu jigi a ka jɔnkɛ kan a ka kan ni min dili ye a ma o tɛmɛnen kɔ a ye jumɛn tugu a la ko ma kazzaba al-fuadu ma ra'a ko dusukun a ma nkalon tigɛ a ka yeta la dɛ i ye min ye o yɛrɛ don nin bɛɛ tɛ se ka kɛ jibirila ko ye bilen dɛ tari i m'a faamu a ko afatumarunahu ala ma yara لقد رآه نزلت الأخرى عند سدرة المنتهى أكو يلا أو بكرة سوسو أكيتها لوا الله أكبر نمبك لي جبريل aka galasa dɛ ko yala aw bi kira sɔsɔ a ka yeta la wa o la dɔw b'a f'i ye ko kira yɛrɛ ma sabati ko Aisha y'a ɲininka ko yala ko i ma ye wa hal ra'ayta rabbak ko yala i ma ye wa k'a ma fɔ ko ayi k'a ko ra'aytu nuran ko n ye nɔɔrɔ dɔ ye olu bolo k'o de b'a sabati k'a ma ye kɔnɔ tɛ k'a kun b'a fɔ ko n y'a ye i ma ye wa n ye nɔɔrɔ dɔ ye o kɔrɔ de ye ko n ye ala ye sabu ala de ye nɔɔrɔ ye kuranɛ kɔnɔ ala ko ten wallahu nuru samawati wal ard ja ala de ye nɔɔrɔ ye o ni kira ko ne ye nɔɔrɔ dɔ ye o kɔrɔ a ye ala de ye n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ a ma ala ye sabu o ye kɛnɛkanko de ye o n'o y'a sɔrɔ i ma ye e ɲininkali i ye ala ye i b'a nafi fɔlɔ de ye pewu ne ma ala ye mɛ a ko n ye nɔɔrɔ dɔ ye o nɔɔrɔ in de ye nuru samawati wal ard karima fam sabu o de bi kɛnɛya an bolo ni kuranɛ aya yɛrɛ nɔfɛ tugu ye ani kuma min bɛɛ b'a la ye ko laqad ra'ahu nazalat al-ukhra ko a y'a ye jiginko a jigindɔ ciw bannen kɔ ni o ye ani ala sidratul muntaha o yirisun jukɔrɔ ye o de ye kabakolo 7 dan ye jibirila danna yɔrɔ min kariman fam a jigitɔ pewu ka se 7 ma n'a ni jibirila kan ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya ani ala ye ɲɔgɔn kan bɛɛ da o kɔrɔ a ye ala ye ɲɔgɔn kan bɛɛ da sira kan o de la nin yɔrɔ ninnu kuma caman bɛɛ n'i ka faamu don diinɛ ko la mais e b'a ye dɔw b'a fɔ la ala a ma ala ye ala tɛ se ka ye tiɲɛ don bɛɛ n'i ka faamu don mais jɛngɛn bɛ n'a ye an yɛrɛ ka riwayaw caman na k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko a y'a fɔ ko lahara jɔ don ala filɛ don bɛ yen jɔnw bɛ na ala ye o don ko kuma dɔ la ko o don ka bon ka tɛmɛ hali alijinɛ yɛrɛ nɛɛmaw kan nin sabatilen don sira dɔw kan walima sira caman kan mɔgɔw bɛ min kan n'o ye jumhuru ye a fan caman sunna siraw kan ko ala ye don bɛ yen
o sabatilen don ni o sabatira e k'a fɔ kira y'a ye ka kɔn sabu dɔw ko lahara de mɔgɔw b'a ye tiɲɛ don lahara de mɔgɔw b'a ye o ye tiɲɛ ye mais kira k'a ye ka kɔn o ɲɛ o tɛ dabalibanko ye sabu lahara de alijinɛ ko bɛ yen jahanɛmɛ ko bɛ yen doni a kɔnɔ o bɛɛ ye lahara de e ni ne kɔni mais nin ju kelen yala kira ma taa a bɛɛ visiter k'a bɛɛ ye wa ni kira y'a bɛɛ ye o kɔrɔ a tɛ an dabali ban bilen ko ala ka nin kɛ a ka kira ye mais kuma caman faamuw de don maa ti maa jalaki nin yɔrɔ ninnu dɔw la bɛɛ n'i ka faamu don nka anw b'a faamu cogo min an kumana ni o de ye o de la dɔw bɛ na na aya min ye ka wuli ka bɔ yen ko la tudrikuhu al absar وهو يدرك الأبصار الأبصار والإدراك نونو يفهم فلادي سبو نونو بيكا فودي كو نيتاي قرآن يركنو أما فو نيتاي بل لا تدركه الأبصار الرؤية ودي يلي وني إدراكو وتكليني العين وديني والابصار وتكليني البصر يلي العين ني الرؤية يلي والادراك يلي كسبتي فين ودي ادراكوي الادراك بالابصار او بالبصر كو نيكا في فرافاسيا لاتيكي كاي فوكا دون كا تو يبا كونو ودي ادراك بالبصر كريما فهم يبا اكا فين بوغوناتيكي فوكا تو دسكونا كو نيندو o de idraku ye ko o de tike ala sabu ebe ala ye ka ye cogo la nimba ye aka ye cogo la tarima fam kuma dola ayele ko fe hali a fomandi ye ba fe ko nya ye ta kuma dola ni bi mogo dabali ba me dabali bango te sabu do yo de fo ko ala bi ye cogo di parce que ko ala ko ale ti foyi ale ni foyi makekele ko menni ala dun yera kina ye cogo ya dola ko o mana ke cogo ina ye cogo ya dola ni yayi ko no kera ko bi ala yera ka kuma fongo nyogonya mais an ba ye ka fo atigi anyina na doni anyina na doni nyanguma ala mago be fe dola ani nene e tekele kuma dola ni yayi itaye nene bonyongo la me doba fo ina ye cogo dola hal ni mai abi cogo do kon law abi tengoni abi cogo dola o cogo de jume kuma bindi abi cogo mi o de jume o la ali ibn abi talib do dola do gere lala ko mbife ika ala cogo ya fonyi ala yere bi cogo di أكو كيف أكيفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف بلا كيف وعرفته بما كيف لي من الكيف فكيف أكيفه بالكيف نسيدنا عليك كماي كو كيف أكيفه بالكيف كو تشوغيا جمع إبي فنك على تشوغيا وهو الذي كيف الكيف بلا كيف كسر على دي تشوغيا كسر تشوغيا كنتي حتى صار الكيف كيف فتشوغيا ترك تشوغيا وعرفته نرى على دوندي بما كيف لي من الكيف أي تشوغيا من جنة عليه فكيف أكيفه بالكيف ko cogo jumɛn ne bɛ se ko ala cogoya kun tɛ min ye cogoya yɛrɛ kɛ ne ali ibn abi talib ka kuma ye o la an bɛ fɛ ka mun fɔ ko nin yɔrɔ in na ka a bonya bɛɛ fɔ ko anw bɛ nin bonya in segin ala yɛrɛ ma a ye min kɛ ka kira ye k'a ni kira tɔw bɔ ɲɔgɔn na ka ni kira tɔw bɔ ɲɔgɔn na n'a fɔra kira yɛrɛ y'a ye o tɛ dabalibanko ye bilen Musa ma yele dɔ ye wa Musa ye yele dɔ ye
ni Musa bi yele do wati mi ala noro la ka ye o bi ye to mi sabo ayo de fo mamina Musa ya layini ka ye ala ko ale te ye taye kadima fam nga akoko aye yele do fenge ko Musa laje ni kulu in zabatira saufa tarani adolayinane kulu masabati ni Musa ye mero ba fe ko aye ala noro ye ko ode kulu balika sabati na le ala noro ye kiraba minga bu Musa ye piu no ya yere otanda balba aidra ngambi teme ko bene ka famu do ola nga on ba ke mi ni on nya jurumu to ko ni amingara aljina kono de kan bina ala lahara ni kiraya ye ala ka wele dado ka invite kana fei uti on da baliba alhamdulillah an ya fango niye bunya koye ay min chamandi aka kirama ka beni shubayma ni an yare an yoro sorala ni ode sel farda durumi ni abi ambulo o ye an ga bunya kodoy ay min di ama ka beni shubonyongo ma nini zeli inde ambi ala tugunyo ya soro wati be wani zeli inde ko ambi sabati jogo nyumaka nini selin keni wala alhamdulillah bishu mbonyongo nimbu ya ko inchama kera ala ka kira no Muhammadul Mustafa ka danvara badu ani kira tawche ani kira tawche wala afla wati mina Muhammadul Mustafa ni aka kuma kan laje ka bilaje ibado ko kira chetigi ibado ko achira masafe mimbi gundo ani bangele undo karima fam kuma dola dekumbe ambaye ka fo dekumbe jebe kabi ni jebe haminendo ami 2020 la 3e mois ka be oma jebe haminendo ni miye anyo de fo ode nimbana koyye angla ka ala wele de bla nyefe samo amba don ni jombolo jana alay ka danganiya ka ikele ka ato ala tala ni duskun saniyeli ka nyeshi alama amba do boda be me kuma dola an waye chugo de kunununa no ye sla an ye kalaminge an baye ka fo ni ala tablala de kumbe na ala tablala de kumbe sabu mogo dɔw b'a ye minnu bɛ se ka kɛ lagosiw ye k'a daminɛ na yɔrɔ min u bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini o y'a dɔn ko ala de ye setigi ye bi o kɔrɔ ala de ɲɔgɔnna tɛ yen la ala ye setigi ye waati bɛɛ o e b'an k'a dɔn k'a fɔ ala ye setigi ye bi de ko dekun ye dɔw sɔrɔ fɔlɔ y'a sɔrɔ e yɛrɛ de kun ye olu bila setigiya kɔnɔ n'o tɛ setigi ye ala dɔrɔn de bonya bɛɛ ala kelen de ta ye niyɔrɔtigi dɔw de bɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la mais ani se b'olu yɛrɛ ye u cɛ ka jan u cɛ ka jan o la niyɔrɔtigi a bɛɛ ye ala de ta ye wa a b'a di maa ma maa min ka d'a ye fa inna al-izzata lillahi jami'a bonya ko bɛɛ ye ala de ta ye se bɛɛ bɛ ala de ye nka kuma dɔ la k'a fɔ dekun bɛ ninnu de kan bi a y'o lajɛ silamɛw k'o kɛ la anw b'a ye cogo min dekun a waatiw de don k'a fɔ dekun kafiri jamana ko dama tɛ bi an bɛ waati min na 2020 3e mois an filɛ waati min na a ban waati a dekun madala ni o ko kafiri jamana ni kafiri jamana dama dɔ bilen n'u ko ten a daminɛna yen de a fitinɛ bɛ yen bi madala yen dama dɔ bilen o la a lagosi tɛ segin yen ma mɛ n'i ye yen yɛrɛ ta ala ka balawu a bɛ sɔrɔ ni min ye o ye juguman ni ala ka sira bilali ye ko ɲininkali bi kɛ ko yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni olu bɛ ala ta kan ko u tɛ ka wale jugu kɛ ko u bɛɛ b'o siran o yɔrɔ jumɛn ye a tɛ yen ala ka sira bilala ala kotara jɔnw ni gɛlɛyara o dab'a la o mana sara ala la
o kuma jana de majana ni qur'ana takadele qur'ana yo de foko ya ayuha insan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. يا أيها الإنسان يا أومو ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان يا إيه هرم الدين مني إملسا إك على ما غرك بربك الكريم مهم لسيك على الجمع من ينما الذي خلقك ميد فسواك كي ادفا فعدلك كي ادلك في اي صورة ما شاركبك دنتو تشني بلا نعريوك ايه من بلا إما سرننا نيبلا مينا لإبنا كلمة ونيبلا مينا كافو أهير بسنة علامة لا إيري نيما يكلي جو فلو دي بو تنصر جوما تولي ني تنبالا مين باتو فلو دي باسر ngani mbeko ne ala mo bla foila ko ayre nyeli bi soromina aka here bi soromina ne ala ya abla osraka me obena tamu ya malasa ne ala la fo kauba ngaya mariya kauma ma garraka bi rabbikal karim akbar aidra muyato ekra shinjiti kalai wala muyato ekra balmo farabagay muyato ekra jinaya wanay muyato ekra namaratoy muyato ekra javanjiye muyato ekra dabaljugo kebay kasrone ala ya abalula ma garraka bi rabbikal karim جو من يوم ملسا على على مين فنا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك بك على موير أنا كو ني أو بنيا نجو ني أبويا على جو بنيا ده آدم الدين على يا أبويا قصبة على يدفكو ولقد كرمنا بني آدم كو ني آدم الدين بنيا آدم الدين بنيا مين غفص دري بي أبي آدم الدين لا كيرو وكيرو فيو فنشيرا أبكرا أم بنيونغو دي ala ambo ya de ay mo ya bunya katla ka fende ama min bi wole hakli allazi yumayyiz bayna al-khabith wa at-tayyib min bi nyumani juguma bodonyona kenaka ula ala ambo ya ni fembay min bi wole ko hakli allahu akbar nga kuma chama moya bunya che mo mabora abunyana moye doya ma soro ala ni bunya ko di mami masaka mine allahu akbar oy jume sabo ala ko tanya harama de bunya sigatula aya warla bo de fo ko nyara madeda fi ahsan taqwim summa radadnahu asfala safilin ila allazina amanu wa amilu as-salihati falahum ajrun ghayru mamnun ne qur'ana ka kumai ko ne arama dembu eli minge ka here minge ka hakli nyuma min dama ko nga ne alaklala ka jashi ka teme jashi tabeka ka harama de dogoya asfala safilin ko duguma tabela jelela da ko nglela ka harama de blade emene chede aw ibi duguma ta da soro ni muye sabo aye buye ni minye ki fusa ya bagaw ye o hakli de aye o min ni ema na fora haklinda no e bagay kuma dola otiso fedoma me e hakli tiki ka soma sumaradadnahu asfala mingo ala mantato ala min zagoke olu de minun zikina ka jigi duguma tabbe duguma walla ala bu kuma jondo ka hakela ka fo ale ala taala ay jahannama da mo ni jiraw chama de dunina konga mo de do ko hakli tula hakli min bi famu yake nyetula min bi yelike tulo tula min bi menike ko olu bi na fo bagon kal an'am ko bi na fo bagon ala ko bal hum adall ko bal olu fille do katebe bagon ga sabu bagata inda doy me harama de ya doka ke kaklaka modi kala bagati somima wallahi harama de ya do bi haramadiya binabi ni jamoli amma nyuma fe i jogo tangalla depuis
ibina halakira Allahu akbar o de la qur'ane jonunge ko ulu de ka danjogo nye ana sabati soro akoy o jonu ila allazina amanu ko fo minu limana kadane alala o madawma wa amilu as-salihati o karanyu mangalawi o karanyu mangalawi o ko ulu tigla mo falahum ajrun ko sarabulu de ghayru mamnun min qotitike no e je here akayira dila alama no e here aka nyuma ya kela no e here aka ajugo tangalla ka ba wala jugo kelima ka se jena ya fokata se aka lahara sarata do wano e aljinai ko sarado min kotitike ni e nyuma ke nyuma e sarai min kotitike fiu nyuma ke bala kabra kerola fokata se asarata doma Allah ta'ala bo wala falhamdulillah mabbi ko on baye tende ni ala kasrab lala akofale mai odela amma ma ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ruya an ibn umar radiyallahu anhu ta'ala قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمر بن الخطاب الدنا مي ولكو عبد الله علي بن لكله كو دور دولا اولوكم بي على كرافي سب قران كو تندي كو ايسرا فتنه مي كو اتي akeba dama soro ya atake ba dama ka fo mo ni gelera alala o kera woni jugu kelawiye aw makuma minu nganga kuma amu blasra aw minu nakaka ama jogo nyuma sra do mo koro ko ay sra ne Allah taala ka fitna nye fitna minte ajugu mangala dama soro wulu baldo de juguma ni a cara yoro femi ba no fe ala ka balawdo woni dieta ka la jebi jebo de la o de la ngo kiray chenfo abido ko muhammadu ya ala ka kiray sam bakelini ko kmaw minu nana sabati on ga bitlela wala jugu chayara akra fa be fali o de la ala ko te inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuna ala ta'ala ti yela malika jama kulu dola here ko do baw bolo ko mbo bo aw bolo ka ke toroy foni ay annina tawyela ma ko ke jumay ko na o here minawla ngano ya soro ko anga dekun anga jamana yara kan mali dekun ba kono bi ko sobe bana inna fara usra na fara anta kande note dekun biya shiyaw blala nyogona balma yaw chena joli bon nana ke kulenga ebi anga jamana kono ambi 2020 de la beba do abiti abisan chamambo nimbala obi sena on fer ni dore nana faraka bi ka hami koy ka ke joro koy mimme amma o segili alama ambela ka anyere di alama sabu mo obi nyinande ko an cesiri memmi na namika bulika o mage ka anyere bedi o ma o yanga jien yoro de o jien yoro de me afora ami jien yoro nyiniti famshu fi manakibiha ko anga tama garsigan no fe ka anga garsigan yini ka bo ala yoro tama de yini na anvey me ka nyeshi ala bato yerema ka nyeshi ala kosmama ala ko anga zina teliya tama ma foy me on me ka bolimi no fe la ko andama to de ko yini me anga nga teliya jume no fe fasa'u ila zikrillah ko anga nga anteliya ala kusma de no fe ala kusma bi surati anganga telia mi nofe o ya ala kusmai me ala yere magendu o tikani telia eble ala ko de fafiru ila allah ko nabina ala magge kabuli bato me aw nyina na ala maggen ko bolila aw nyina ala maggen ko anteli bato aw nyina na ala maggen ko hale antamato
an hakili tɛ ala la bilen mais an niyɔrɔ nɔfɛ diɲɛ niyɔrɔ an ye boli bɛɛ k'o nɔfɛ an niyɔrɔ bɛ sɔrɔ di an ye boli kɛ o de nɔfɛ nka ka sɔrɔ ni boli bɛ kɛ jɔn kan ka boli ka ala de madi dekun min b'an kan wuli cogo min b'a la ko an bɛ segin aya in ma ko inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko an ka dɔn ala a tɛ yɛlɛmali kɛ jamakulu ka fɛn na fo n'u y'u ninataw yɛlɛma n'o y'a sɔrɔ ko an ninataw yɛlɛmali balimaya dilan o kɛra tigɛli ye sinjiya dilan o kɛra sinjiya farali ye ka hinɛ ɲɔgɔn na o kɛra dabalijugu kelen ye ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn mago to n'o kɛra an ka juguman kɛ waati ye ɲɔgɔn na faamaw kan ka tile ka kɛ ladiri ye n'o kɛra fantanw joli min waati ye jujuw kan ka tile kiiri tigɛli la n'o kɛra fantan ka hakɛ minɛli ye kisi yɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ kan ka ɲɛsin mun ma sa ni o bɛɛ yɛlɛmana diyagoya ye yɛlɛma wɛrɛ an b'o ye ni an mago bɛ o yɛlɛma in fana ka yɛlɛma la dun ko an bɛ an ninataw yɛlɛma juguman min b'a la hasidiya min b'a la dabalijugu kɛ min bɛ n bolo n tɛ sɔn fiyewu ka maa tɔgɔ mɛn ko ala ye bonya denw ma fo ne ka fɛɛrɛ kɛ n b'a tiɲɛ cogo di dabalijugu kɛli hasidiya ɲɔgɔn janfa ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan o min bɛ dusukun na ko n'an mago bɛ ala ka tɔɔrɔ ko wuli ko an ka an dusukunna taw yɛlɛma ka ɲɛsin ala ma ka ɲɔgɔn lajɛ ni hɛrɛ ɲɛ ko n'o kɛra ala bɛ an ka tɔɔrɔ ninnu yɛlɛma nin don a hami ko don dɛ jɔrɔ ko don o de la Abdullah ibn Umar ayo de fɔ ko an kun bɛ ala kira kɔrɔ do dɔ la ko ala kira ko kayfa antum iza waqa'a fiikum khamsun wa a'udhu billahi an takuna fihim wa an tudrikuhunna ako abi cogo di ne ka sahabaw fɛn duuru bɛ yen o fɛn duuru o ka kɛ aw cɛla wa ne kira bɛ ala tanga ɲini aw kana ye nin duuru in dɔ kɛbaa la wa n bɛ ala tanga ɲini ko nin waati in kana na aw yɛrɛ sɔrɔ ye a ka nin waati in sɔrɔ ne bɛ ala tanga ɲini ka bɔ o ma nin ye kira ka kuma ye mɛ fɛn duuru min fɔra ne kira bɛna fɔ a fɛn duuru kelen de ye min ma sabati anw ka bi tile la min ma kɛnɛ kanda ye anw ka bi tile la kira Abdul Mustafa aka riwaya fulain ako cogodi ako ma zaharatil fahisha fi qaumin qattun yu'malu biha fihim alaniya illa zahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim ako wole jugu jeneya kake jugu mange an ga mago tala ko wale jugu make dangana maya fe jamakulu foi ka watila ko obo ke dangana maya na dogotala ble ko fo ala ka bana jugu ta'un bana ne o de bebisira bana minu ye no de fiye bana ye ta'un ko fo ala ka obla o jamana mɔgɔw la en tant que wale jugu kɛra kɛnɛ kan ta ye kira jumɛn tugu a la ko allati lam takun fi aslafihi bana jugu minnu ni u ma dɔn u fakɔrɔw ka waati la u mɔkɛ tɛmɛnenw tɛ bana min si dɔn ko fo o bana in bɔ ɲɔgɔn kɔ ka bila o la n'a taara ka lajɛ an b'a ye k'an y'a waati sɔrɔ ko ko wale jugu bina danganamaya wallahi sadaqa rasulullah ala ka kira tiɲɛ fɔ kira ko ya'ti ala an-nas zamanun yutazawwaju al-ghulam kama tutazawwaju al-mar'a ko wallahi do bina muhammad mandon ne kira ka kuma ka sahabaw de fɛ ko diɲɛti wuli fiye fo do kana funange ka furu ka taa cɛla la ko ina fɔ bogotigi bi furu cogo min kira de ye nin fɔ mɛ kira bɛ nin fɔ a ka taa san 1000 ni kɔ mɛ a ko diɲɛ ti wuli fiyewu f'a ka sabati yala kira ma tiɲɛ fɔ billahi jɛngɛrɛni nin ye diɲɛ fan caman
ka officialiser jenga kenaye cheni cheka ta furu benyana jengera naye jengera naye muso ni muso ka furu benyana jengera naye je fanjama ngono wa afuru chama kera binindu ko len safa me aw kan ngale ke ko qawmu lutu halakira mungama lutu ka mo o halakira de ko cheni chek mi nyonyi ni bal o kunte furu yede o kunte furu ka bo benyana lebu ko kundo malo ya ko kundo me akara o ka baray ala e munge adu kolola وجعلنا آليها سافلها كون على أدو أسافل كادو أنا ملكه ونادو كله تجده كيلنا يفوسافه كافري منا كوتشني تك منيوني إنغا برو لبي akera kene kandawi ayoro udona aso joledo foite ni oteni ndu ko le zafe bi mais ne kira ka wele day ay min yina ka ala fe na kunzona kira yi boloja ka ala wele ni mo minun tara hiji kenaka ibi itale ziyara yoro minun bi ziyara o masjidu dobe ko masjidul istijaba o kira ya ala wele ke yoro mi akwa e fenza ba nyine ala fe ko ala ya jabi flala ko ngaka ko ata jabi kelela ha ala ya jabi flala o flay jume ako ala ndi fe ikanga mando halaki ina fuye mando ndeme no halaki chogomi tasma ka bo safe ku soro wal madu ko yere ka befri wal ma jiku halaki ona halaki boyongo ko mbanyini fe ikana ne mando halakiti ala ko nzona ntu halakiti ako ngamba nyini fe balaw iku bo oni nyonche iku bu ni nyonche uko na kenyon sababu yi ala konto jabi sabu ubu yere bulu ubu yere bulu ka bonyo zabu yala ka bonyo tachella ka bonyo halakilla ka bonyo muso tigalila o sebe aw yere o ndo jabi bulu afu ku chesi ula abani nga laydu min dira kirama ka fo anti halaki ina fo lutu ka mo halakira chogomi ina fo nuhu ka mo halakira chogomi jiwoyo fe asabatira otika ke sabu fema nga klela o makolu ka klewula kira mandun ulu ye barake kira ton nu mo ke odla abdullah ibn mas'ud ay ayat do kala ala kira koro akashira ko ka boji nyiki o ayen yejmay ne ala ba fo ko abi chogo jumena ni ne ala nana ni mando be anu ka shiru ye kadauka anu ka shiru ye nana ne kiraw be ka mando e kadam ne nabillahi nuhu alayhi salam hud صالح شعيب موسى أني إبراهيم يعقوب إسماعيل إسحاق ننرني أولو يكوكو كمان دونغا شيري وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ككلاك أنني إمو مدي كيكا إكمان دون ننو ما شيري يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تساوى بهم العرض ولا يقتمون الله حديثا ni ayen kalale ibn mas'ud fe kira kashira sabu kira nyabala alam na jomando minunguna kira to chela ala ko nyamando imboya e muhammadu kama kira mando boyana de anga kira de boyana kira be kitabu min dirama no e qur'ane o de boyana kitabu jiginda be yelama duna tawla nga ala ko nere be ke qur'ane gardien inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ندي جيجين تجيجي وندي أقول شيء